देख देख हलुची देख एटा धोलाटा कि छोड़ देख की जाबे ए पांडा बे डरनी के जीवनी केटा रो घर जाउन रो बाबा एटा भाई डरनी कि केते पाई धोलाटा किरा माने देखिबा तो वर्तमान गुट्टे 40 माने आ सब पिला माने सब भय रे पूरा देखिबा माने हाय मु झाळै भी गोली नहीं देखिबा तू आ पिला माने साहस नै आउ जिवा पई हेलो गाइज स्वागत करछि मोरा उठे नुआ ब्लॉग वीडियो को देखि पारथबे वर्तमान किटिकिटिया पूरा अंधार हे आपण जानि पारथबे तो आज वीडियोटा केमती हो तो आज क्वाड जीवा जाछि आज माने हम गाँ रे सब माने वयस्क लोक गुडा कहंती कि हमर एटी स्कूल पाखरे किछि माने अजब टाइप रो किछ होउची माने के भूत हो कि से जे हो बाली छाटुची कि कोन पार्टी साउंड होची कबाड़ के ढोंढाण करची सेई टाइप रो तो हम भाबलु आज हम गाँ पिला माने किछि मिसी कि देखिया पई जीवा तो टाइम देखो एबे केतेटा हेजी टाइमटा देखलु देखिबा तू देखा जणा पडुनी लाइटटा टिक ऑफ करलु लाइटटा ब्राइटनेस कम कर मोर देखिबा तू एटा देखो वर्तमान गुट्टे 40 हमरे हम जाउछु एबे देखिबा तू तो माने किसो हबो हम से तो किछि नै हम से सब ब्लॉग रे देखेबो आपन को हला वीडियो को पूरा प्रथम रो ला जाय देखंतु 1 2 3 4 6 जण जाउछु 6 जण वर्तमान जाउछु तो बाहरी नबे गाँ रे पूरा लास्ट घरे अछु हमें एठो एबे जीवु हम अंधारटा भी केमती हेजी पूरा किटकिटिया अंधार पूरा रास्ता भी टोटल देखा जाउनी देखि बाटे मनोज बाबू माने भाई विश्वास करबनी हला मुंडा टाइप रो लागे पूरा साउंड हुए किछि टाइप रो सेटा मु आज देखिया पई हम एमान को कहले जाउ हम देखिया पई देखि बाटे तो वीडियो को ला जाय निहाती देखिबे तो नने किछि जानि परिबेनी लाइट माते पड़बनी ए चलो 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 बैक कैमरा कर चलो 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 देखिबो भल देखिबा तो वर्तमान जाउचंदी सब पिला माने वर्तमान गुटे बाजी 45 मिनिट तो वर्तमान जाउछु देखि बाटो एटा सही स्कूल जो पे कथा होजु जे पोज मत फोन लाइट लाइट देखा लाइट भाई देखी देखी देवा देखी देवा देखी ऊपर को लाइट मारो ना ऊपर को मारो देख देख हलुची देख एटा धोलाटा कि छोड़ देख की जाबे ए पांडा बे डरनी के जीवनी केटा रो घर जाउन रो बाबा एटा भाई डरनी केते पाई धोलाटा किरा माने देखो स्कूल भीतर आसी कि से केते बळ बाहर को पळे देख देख लाइट 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 देखो पळेबा चलाओ देखि बाटो एटा बहुत केते पुराना घर देखि बाटो बहुत पुराना एटा अंगनवाड़ी थिला बहुत पुराना अंगनवाड़ी भयंकर देखि बाटो देखो ए घरटा देखो एटा बंद अछि कारण इति बोटे कोन अछि भीतर चाबी मारे एटा गुडे देखो एटा गुडे ताला पड़छि देखि बाटो एटा चाबी मारे एटा गुडे केवल मेला अछि देखै दउ तू माने रूम टा बहुत खतरनाक हि आसो हमें देखिबा केमति हि तुम दास धीरे धीरे आशीष देवाशीष बोल के पूरा माने माटी फाटी पूरा उठी जे ऊपर पूरा प्लास्टर प्लास्टर चा आसन जे आगा तू देखिबा तो पूरा निछाड़े केमति हेई जे माने अलगा टाइप रो पूरा ए धरका उडा देखो केमति नटा पछाडे मार हठात कोबाटा बंद गेला मारे केमति देखो हठात बंद गेला जोर गुलतान भाई बंद अछि हठात केमति बंद गेला माने भितरे पसी गेला बळबू तो गाइस बोतल गाड़ी चल 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 पळेबा चलो चल अच्छा देख अच्छी देख भीतर को सही पाखु ना ऊपर एटा कीटा बेटा देख ना किछड़ देख मु कहूची बाले रहबानी पळेबा चलो हे सेगा कहूतले लोक भाई सत कथाटा भाई सत कथा भीतर जीवानी ना 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 देख चलो चलो गुडी फिल्म चला देख गुडी ना रे जीवन मु झाळ देखिबा तो भाई केही ना हदी माने आपे ही बंद हे गेला केमति भाई बांध ना देखो
ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭୟରେ ପୁରା ଦେଖିବାର ମାନେ ଭାଇ ମୁଁ ଝାଳେଇ ବି ଗଲିଣି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସାହସ ନାହିଁ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିବା କି ଦେଖିବା। କରିବା। ये देख साउंड ହେଲା रो पार्टी कर की sound ହେଲା? ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଶୁଣ 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 ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଦେଖ ଏ ଦେଖ ସେ ଝୁଲଣାଟା ଝୁଲୁଛି ଦେଖ ବେକ୍ କ୍ୟାମେରା କର ବେକ୍ କ୍ୟାମେରା କର ବେକ୍ କ୍ୟାମେରା କର ଏଟା ଦେଖ କିଛି ଦେଖା କିଛି ଦେଖା ଡର ଲାଗଲା ଜିରୋ। ବେକ୍ କ୍ୟାମେରା କର ବେକ୍ କ୍ୟାମେରା ଡୋନି ବେକ୍ କ୍ୟାମେରା କର ମାନେ ପାକୁ ପାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ପାକୁ ଚାଲ ଭାଇ ତୁମେ କିଏ ସତ କଥା କହିଦିଅ ଭାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛ ବହୁତ ଡରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ନା ଫୋକସ୍ କର ଜଣା ପଡୁନି। ଏଟା ଦେଖ ଭାଇ କିଶୋର ଦେଖ ମାନେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଏମିତି କିସ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଟା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ସତ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ଦେଖ କିଶୋର ଦେଖ। ଏ ବେଶୀ ପାଖକୁ ଯିବାନି। ବେଶୀ ପାକୁ লিপু লিপু তো আগানি আগানি বেশি পাকু যান ভাই দেখো এবে উভা নেই গলা দেখো মানে আপে আপে ঝুলুছি এবে দেখো মানে এই রিসেন্টলি এবে দেখিଥିଲୁ তাକୁ পাকু আছো আଖ পাখରେ কোಡಿ কোಡಿ থিব এবে আଖ পাখରେ কোಡಿ কোಡಿ থিব ଝୁଲଣାଟାକୁ ଦେଖା। ଦେଖ ଭାଇ ଏଇଟା ଝୁଲଣା ସେ ଝୁଲଣା ଯୋଉଠି ଆଗରୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଏଠି ସେଇଠି ଝୁଲୁଥିଲେ ମାନେ ଦେଖ ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡା ବି ଦେଖ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମାନେ ଏତେ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ସେ ଯିଏ ଭୂତ ହଉ କି ସେ ଯିଏ ହଉ ଆମେ ପାଇଲୁନି ଏଇଟା ସେଇ ଗେଟଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଗେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଆଉ ଆମ ଦିଟା ପିଲା ବି ଆଗେଇ ଗଲେଣି ସେମାନେ ଡରରେ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସ ଶୁଣିଲେ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ଦେଖ ଆମେ ଏମିତି ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଘର ପାଖକୁ ମାନେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ମାନେ ଦେଖିଲୁ ମାନେ କହିବନି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଡରିছে ମୁଁ ବି ବହୁତ ଡରିଯାଇଛି ମାନେ ନିଦ ହବନି ଏବେ ଦେଖିବା ତ ଟାଇମ କେତେଟା ଯାଇଥିଲେ 1:40 ନା କେତେରେ ଯାଇଥିଲେ ଯାହା 2:24 ହେଲାଣି ଦେଖିପାରୁଛୁ 2:24 ହେଲାଣି ମାନେ ଏତିକି ଭିତରେ ଏତିକି ହେଲାଣି ଆମ ସହିତ ମାନେ ଆମ ଗାଁ ସଙ୍କଟରେ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ କଣ କରିବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆଉ ଦେଖ ତ ଅନ୍ଧାରେ ବି ଘରେ ବି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଯେ ଆଉ ମାନେ ମୋ ଘରେ ମୋ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇ ପଳାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ସାରୁଛି ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବେ। ଏକା କେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେନି ଏକା ଦେଖିବେନି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବୁ ହେଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ପୁରା ଦବେଇକି ଦବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ଆସିବ ସେଟା ହେଇଥିଲା ରାନୀପଣ୍ଡା ଭଉଣୀ ସହିତ ଏଇଟା ହବ ନିଶା ମହାରଣା ତା ଭଉଣୀ ସହିତ ଗୋଟେ ହବ ତ ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଟିକେ ଦବାଇବେ କାହିଁକିନା ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ କହିବ କି ଆପଣ କେ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ହେଲା ଆମେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଣିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ এই ভিডিওটা যদি পার্ট 2 চাହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ ଆଉ ରହିଲି ଜୟ ହିନ୍ଦ।